नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 731 88 33 013, 861 7327 062, 7001 962 185। समीर ऑटोमोबाइल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश के कई स्टेशनों के साथ साथ दुर्गापुर में भी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आसनसोल रेलवे स्टेशन पर आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान अपना वक्तव्य रखते हुए अग्निमित्रा पाल ने आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि संदेश खाली की घटना पर उनकी खामोशी चौंकाती है। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा एक ज़माने में फिल्मों में विलन का रोल निभाया करते थे, लेकिन जिस तरह से TMC नेताओं द्वारा संदेश खाली में महिलाओं पर किए गए अत्याचार के मुद्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा खामोश हैं, इससे ये साबित होता है कि न सिर्फ फिल्मों में बल्कि वो निजी ज़िंदगी में भी एक विलन हैं। इस पर जब हमने वरिष्ठ TMC नेता V शिवदासन उर्फ दासू से बात की तो उन्होंने कहा कि आसनसोल दक्षिण से एक बेहद निकम्मी विधायक यहाँ की जनता को मिली हैं, जो इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं करती हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लोकसभा उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के हाथों उनको 3 लाख से ज़्यादा वोटों से करारी हार मिली थी, जिसे वो अब तक पचा नहीं पाई हैं। इस वजह से वो इस तरह की ऊल जलूल बातें कह रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में भी ऐसे कई फिल्मी कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मों में कई नेगेटिव किरदार निभाए थे। रामायण सीरियल में जिन्होंने रावण का किरदार निभाया था वो भी भाजपा में शामिल हुए, तो क्या निजी जिंदगी में भी वो रावण की तरह थे? শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়, আপনার তো একটি মেয়ে আছে শুনেছিলাম, কিন্তু আপনার মুখ থেকে সন্দেশখালীর মেয়েদের, সন্দেশখালীর মা বোনেদের যে অত্যাচার হলো এবং যে অত্যাচারটা করলো আপনাদের দলের একজন ক্যাডার, একজন গুন্ডা, একজন ক্রিমিনাল শেখ শাহজাহান, আপনার মুখ থেকে কিন্তু একবারও কোনো নিন্দা বা কোনো সমালোচনা বা সন্দেশখালীর মা বোনেদের পাশে দাঁড়াবার যে প্রতিশ্রুতি সেটা কিন্তু জানতে পারলাম না, শুনতেও পারলাম না। শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়, আপনার বহু সিনেমাতে আমরা দেখেছি আপনি মহিলাদের ব্লাউজ ছিঁড়ছেন, সেটা অবশ্য সিনেমাতে এরকম হয়েই থাকে, কিন্তু আপনি যদি সন্দেশখালীর মা বোনেদের নিয়ে আপনি যদি একটা শব্দ প্রতিবাদের না ইউজ করেন তাহলে বুঝবো যে আপনি সিনেমাতেও যে ভিলেনের রোল করেন রিয়েল লাইফেও কিন্তু আপনি সেরকমই একজন ভিলেন, যে মহিলাদের ওপর অত্যাচার হলে লোকসভার টিকিট পাওয়ার জন্য নিজস্ব ক্যারিয়ার গ্রাফ উন্নয়ন করার জন্য अन्याय अन्याय बोलते अपनी भय पान। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल आज एक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आसनसोल स्टेशन पहुंची थी। वहां पे उन्होंने आसनसोल के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनके बारे में बयान देते हुए कहा, बात करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्मों में तो कई ऐसे किरदार निभाए हैं जिसमें उन्होंने महिलाओं पे अत्याचार किया है। संदेश खाली की घटना पे वो खामोश है, जबकि संदेश खाली में महिलाओं पे अत्याचार करने का आरोप TMC के नेताओं पर लग रहा है। अगर वो इस पर भी खामोश रहते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि फिल्मों के साथ साथ वो असली जिंदगी में भी विलन। देखिए, जिस MLA का नाम आप लिए ना, ये MLA बांग्ला में तो बात है सबसे बाजे কেন বলছেন, कोई मुद्दा जार हाथे किछु मुद्दा नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा नाम सुनबे
তো এই আতনি মিনা যে এমএলএ আছেন, আতনি মিনা পাল যে এমএলএ আছেন, যার নামে আমি নিতে চাইছি না, যাকে নীंद উড়ে যায়, কেন বলুন? বাই ইলেকশনে 3 লাখ সামথিং ভোটে হারে গেছে। ये तो कैंडिडेट ছিল শত্রুঘ্ন সিনহার বিরুদ্ধে, তো 3 লাখ সামথিং ভোটে হারে গেছে। ও হার এখন পর্যন্ত বরদাস্ত করতে ও পারছে না। আর ও জানি না এটা ফিল্মে অ্যাক্টরে কি রোল আর হিরোইনে কি রোল জানি না। হেমা মালিনী কি রোল করেছেন? বিজেপিতে তো এমপি, তো হেমা মালিনী কিছু রোল করেনি। শত্রুঘ্ন সিনহা যে রোল করেছে আপনি দেখাচ্ছেন। আপনার বিজেপি পার্টিতে কত হিরোইন আছে, কত হিরো আছে, এরা কি ফিল্মে রোল করেনি? इसको বুঝার দরকার, রাজনীতিক আলাদা আর ফিল্ম জগৎ আলাদা। আর এই জন্য আমি বাজে বলছি, इसको বলার কই কথাই পাচ্ছে না, কই মুদ্দা নেই যার হাতে। যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলার কই মুদ্দা নেই, সন্দেশখালী বলছে। কি সন্দেশখালী আছে? এই বিজেপি ব্যানার মুদ্দা আছে, বিজেপি মুদ্দাকে লেকে আসছে। এখন সন্দেশখালী নাম কই শুনছে? সব ভুলে গেছে সন্দেশখালী। এই বিজেপি যে মুদ্দাকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ইলেকশন লড়ার জন্য। কেন? মমতা ব্যানার্জি পশ্চিম বেঙ্গলের তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে পশ্চিম বেঙ্গলের উন্নয়নের জন্য যে যে কাজ করে যাচ্ছে, পশ্চিম বেঙ্গলে মানুষের মনে মতে আছেন, পশ্চিম বেঙ্গলে অত উন্নয়ন মমতাজি করেছেন, তো উন্নয়নের বিরুদ্ধে তো বলতে পারবে না। এই জন্য সন্দেশখালী বলছে। কি সন্দেশখালী? ইলেকশন আসবে, उसको বুঝে যাবে ভালো করে। এই লোকসভা ইলেকশনে বুঝে যাবে সন্দেশখালী কি আছে। নিজে ক্যান্ডিডেট দিতে পারছে না। একটা ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিল তো গোহার হারিয়েছে শত্রুঘ্ন সিনহা, যাকে হারিয়েছে 3 লাখ ভোটে। ও এখন পর্যন্ত নীंद আসছে না, যাকে 3 লাখ ভোটে হারার পরে এখন পর্যন্ত নীंद আসছে না। ও স্বপ্ন দেখছে ভাই ইলেকশনে যে আমি অত ভোটে হারিয়ে গেছি, বাবা আমার রাজনৈতিক জীবন শেষ করে দিয়েছে, এই কথা বুঝছে। এই জন্য শত্রুঘ্ন সিনহা নামে এই আজে বাজে কথা বলছে। বিজেপিতে কি कोई एक्टर नहीं, कोई हीरोइन नहीं, कोई হিরো নেই ভারতবর্ষের মধ্যে বিজেপিতে? তো ও হিরো কি করেছে? कोई ভিলেন নেই বিজেপিতে যে ফিল্মে ভিলেনের রোল করেছিল? ওরা তো বিজেপিতে এমপি হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, যে আপনাকে রামায়ণকে যে রোল করেছিল, রামায়ণে যে রাবণকে যে রোল করেছিল, ওই তো বিজেপি এমপি হয়ে গেছিল। তো সীতাকে লেকে কি করেছে? ও আঙ্গুল তুলতে পারবে? একটা বাজে এমএলএ, এইরকম একটা বাজে এমএলএ আসানসোলে জনগণ জিতিয়েছে যাকে। এখন কাঁদছে আসানসোল সাউথে জনগণ কাঁদছে। এইরকম একটা বাজে এমএলএ কে আমরা ভোট দিয়েছি, কাঁদছে আসানসোলে জনগণ। इसको বলার কিছু মুদ্দা নেই। সন্দেশখালী কি সন্দেশখালী? आज प्रधानमंत्री मोदी ने हाँ दुर्गापुर सहित विभिन्न देश के विभिन्न स्टेशनों में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट परियोजना के तहत कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर अग्निमित्रा पाल ने कहा कि बनपुर स्टेशन में जो रेनोवेशन का काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अमृत भारत परियोजना के तहत हो रहा है। শোনো, আমরা যার মুদ্দাতে কিছু বলতে চাই না, ডেভেলপমেন্টের মুদ্দাতে। मगर ये काज वो और 10 दिन पहले करते पारताम, 2 मास पहले प्राइम मिनिस्टर करते पारताम। এখন ইলেকশনে ये 1 মাস पहले করছি কেন? যার বেনিফিট ইলেকশনে তোলার জন্য। ঠিক আছে, ডেভেলপমেন্ট দরকার আছে, ডেভেলপমেন্টে কাজ করছে, যাকে আমরা স্বাগত করছি তৃণমূল কংগ্রেস। মানে এই কাজ ও 2 মাস पहले কেন করি নাই? আজকে লোকসভা ইলেকশন পশ্চিম বেঙ্গলে ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার করেছে, বিজেপি তো ক্যান্ডিডেটে পাচ্ছে না। এই অবস্থাতে পশ্চিম বেঙ্গলে বিজেপি ভালো করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভারতবর্ষের সরকার বুঝে গেছে পশ্চিম বেঙ্গলে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাবার অত আসান নেই, ভালো করে বুঝে গেছে। মমতাজি যত পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী, পশ্চিম বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী, তৃণমূল কংগ্রেসের ফাউন্ডার নেত্রী, যত পর্যন্ত পশ্চিম বেঙ্গলে মমতাজি থাকবে অতদিন বিজেপি আসতে পারবে না। এই ভালো করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর বিজেপি নেতৃত্ব বুঝে গেছে, আর যার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার भी বুঝে গেছে। আর ইলেকশনের সামনে এই সব ওপেনিং করছে। আমরা ডেভেলপমেন্টের বিরুদ্ধে নেই, যেরকম বিজেপি ডেভেলপমেন্টের বিরুদ্ধে কথা বলছে না পশ্চিম বেঙ্গলে, আমরা ডেভেলপমেন্টের সমর্থনে আছে। বিজেপি को समर्थन করার দরকার। পশ্চিম বেঙ্গলে মমতাজি যে ডেভেলপমেন্ট করেছে, যাকে সমর্থন করার দরকার। আমরা তো কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট যে পশ্চিম বেঙ্গলে উন্নয়ন করছে, উন্নয়নের বিরুদ্ধে তো আমরা বলি নাই। আমরা এই বলছেন
যে অত দিন চুপচাপ কেন ছিল? 2 মাস পহলে তুমি উন্নয়ন করতে পারতাম প্রাইম মিনিস্টারকে। 2 মাস পহলে এই রেলওয়ে যে প্রজেক্ট আছে যে ডেভেলপমেন্ট করার ছিল তো পহলে করতে পারতাম। এই ইলেকশনে 1 মাস পহলে ই করছে কেন? ইলেকশনে যার মুদ্রা তুলিয়ে দুটো ভোট পাওয়ার জন্য। পশ্চিম বেঙ্গলে মানুষ ভালো করে বুঝে গেছে এই পার্টিকে আর ভোট দেবে না পশ্চিম বেঙ্গলে। এই হাই লেভেলের মুদ্রা আমার স্টেট নেতৃত্ব বলবে, যার বিরুদ্ধে না পক্ষে আমি কিছু বলতে যাব না। আমার যে নেতৃত্ব আছেন, স্টেট নেতৃত্ব আছেন, আমার নেত্রী আছেন, আমার নেতা অভিষেক ব্যানার্জি আছেন, স্টেট লেভেলে যে স্পোক পার্সন আছেন ও বলবে। এই মুদ্রাটা আমি বলতে চাই। कल से पूरे देश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या CAA लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं में आसनसोल शहर में भारी खुशी देखी गई। भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी के नेतृत्व में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल से रंग दिया और ढोल बजाते हुए इस अधिसूचना जारी करने के फैसले का स्वागत किया। इस बारे में कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कल भाजपा के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। इससे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन 3 देशों में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार होते हैं, उनको अपने धर्म का भी पालन करने नहीं दिया जाता। ऐसे में अगर उन देशों से आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हर चीज़ पर विरोध करना तृणमूल कांग्रेस का नियम है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। সার্বিকভাবে মেনে নিচ্ছে? সার্বিকভাবে সার্বিকভাবে মানুষ এটা কি মেনে নিচ্ছে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই মেনে নেবে, নিশ্চয়ই। আমাদের ভাই বোন যারা এই 3টে দেশে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশে যারা ধর্মীয় কারণে সেখানে ধর্ম পালন করতে পারতো না, সেখানে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হতো, অত্যাচারিত হতো, তারা আমাদের এই দেশে ভারতবর্ষে শরণার্থী হিসেবে তারা ছিল। তাদেরকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হচ্ছে। আমার ভাই বোন, আমার মাতৃশক্তিকে নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর চেয়ে খুশির বিষয় আর কি হতে পারে? তৃণমূলের বিরোধিতা করা কাজ, তৃণমূলের আর কোনো কাজ নেই, তৃণমূলের কোনো এজেন্ডা নেই, কিছু নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি যে কোনো ভালো কাজ করলে সেটা বিরোধিতা করার কাজ। এই বিষয়ে কিছু বলবার নেই আমার। মুখ্যমন্ত্রী 2005 সালে লোকসভায় এর সমর্থন করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী সময় সময় নিজেকে পরিবর্তন করে। আজ একরকম কথা বলে, আবার যখন নিজের সুবিধা অনুযায়ী নিজের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়, বিষয়ের পরিবর্তन ঘটায়। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के कई स्टेशनों के साथ साथ दुर्गापुर में 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण घोरोई, जिला भाजपा नेता चंद्रशेखर बनर्जी, अभिजीत दत्ता सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान आसनसोल रेलवे मंडल के तमाम अधिकारी भी उपस्थित थे। इस मौके पर आसनसोल रेलवे स्टेशन पर मौजूद विधायक अग्निमित्रा पाल ने आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि बर्नपुर स्टेशन में जो नवीनीकरण का काम किया जा रहा है, इस काम को करने के लिए उन्होंने कहा था। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी ऐसा कहा था या नहीं, लेकिन बर्नपुर स्टेशन सहित इस देश के सभी स्टेशनों पर नवीनीकरण का जो काम किया जा रहा है वो भारत सरकार के अमृत भारत परियोजना के तहत किया जा रहा है। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा का कोई योगदान नहीं है। আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাস্ট 10 মিনিট আগে উনি আমাদের গুজরাট থেকে ভার্চুয়ালি উনি বিভিন্ন 10টি বন্দে ভারত ট্রেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল হাতিয়া এক্সপ্রেস আসানসোল থেকে ছাড়বে সেটি ইনগ্রেশন করলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন লোকো শেড, লোকো ওয়ার্কশপ, আরও অনেক কিছু উনি মানে ভার্চুয়ালি ইনগ্রেশন করলেন। সেই কারণে আজকে আমাদের এই আসানসোল স্টেশনে এই অনুষ্ঠানটি হলো। আজকে যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফল করেছেন সাধারণ মানুষের জন্য, সেটা হচ্ছে
ফ্রেট করিডোর। ট্রেন তো অফকোর্স বন্দে ভারত ট্রেন, আমাদের রাঁচি হাতিয়া এক্সপ্রেস, লোকো শেড, বিভিন্ন মানে বিশাল কাজ হচ্ছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। কিন্তু এই যে ফ্রেট করিডোর, যেখানে শুধু গুডস ট্রেন চলবে, কারণ আপনারা জানেন আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি যে প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং গুডস ট্রেন একই লাইনে চলে, এবং সেই জন্য প্যাসেঞ্জার ট্রেন স্লো হয়ে যায় অনেক জায়গাতে, গুডস ট্রেনের অত স্পিড নেই, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের স্পিড আছে। একই লাইনে যখন চলছে তখন অনেক সময়তেই গুডস ট্রেন জন্য প্যাসেঞ্জার ট্রেন দেরি হয়ে যায়। এই কাজ শুরু হয়েছিল 2004 সালে। 2004 সালে আলাদা করে ফ্রেট করিডোর, শুধু গুডস ট্রেন যাবে, সেইটা ভাবা হয়েছিল, তখনকার সরকার ভেবেছিল। কিন্তু স্ট্রেঞ্জলি 2004 থেকে 2014 1 কিলোমিটার অবধিও কাজ হয়নি, ভাবতে পারেন। এবং 2014 থেকে 2024 এই 10 বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এবং এক্সিকিউট করেছেন আমাদের সম্মানীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজি, আজকে 2400 কিলোমিটার কাজ হয়ে গেছে। আমাদের এইখানেও সোনপুর থেকে অন্ডাল এই ফ্রেট করিডোর তৈরি হবে, এবং অনেকটাই হচ্ছে আমাদের এখনকার যিনি ডিআরএম রয়েছেন তার আন্ডারে এই কাজটি হবে। কিন্তু খুব দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে এখনো এই কাজটির টাকা চলে এসছে, স্যাংশন হয়ে গেছে। এতদিন 3-4 বছর কোনো যে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের যে অফিসার থাকে, যেটা স্টেট গভর্নমেন্টকে দিতে হয় সেই অফিসারকে, কারণ ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন হচ্ছে স্টেট সাবজেক্ট, তার অফিসার অবধি ছিল না। মানে মমতা ব্যানার্জির সরকার লাস্ট 3-4 বছর একটি অফিসার অবধি প্রোভাইড করেননি। আর উনি বড় বড় কথা বলেন যে কেন্দ্রের বঞ্চনা। কেন্দ্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বন্দে ভারত দিচ্ছেন, এমনি ট্রেন দিচ্ছেন, বিভিন্ন স্টেশন মডার্নাইজেশন হচ্ছে কোটি কোটি টাকা দিয়ে। আজকের যে প্রোডাক্ট, আজকের যে শিলান্যাস হলো, পিছনে দেখুন লেখা রয়েছে 85,000 কোটি টাকা, 85,000 কোটি টাকা। আজকে শুধু আজকে যে যা যা শিলান্যাস হয়েছে, যা যা ফাউন্ডেশন স্টোন লে ডাউন করা হয়েছে, এবং আজকে যে ফ্রেট করিডোর আটকে রয়েছে, টাকা চলে এসছে, সেইখানে আজ লাস্ট 4 বছর কোনো অফিসার অবধি দেওয়া হয়নি। এই রিসেন্টলি একজন অফিসারকে দেওয়া হয়েছে, এবং আমরা আশা রাখব এই সরকার, মমতা ব্যানার্জির সরকার আমাদের জমি প্রোভাইড করবেন, যাতে আমাদের সোনপুর টু অন্ডাল এই ফ্রেট করিডোর যেটা রয়েছে, অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ফ্রেট করিডোর, সেটা যেন কোনো বাধা না আসে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ,
अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक now get iconic brand with modern power for greener tomorrow। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड, ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2,000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, एक और प्रोजेक्ट। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल आज आसनसोल अदालत पहुंची। यहां पर उन्होंने ज़मानत के लिए अर्जी डाली हुई थी। आपको बता दें कि अग्निमित्रा पाल पर कई मामले चल रहे हैं जिनके लिए उनको समय समय पर ज़मानत के लिए अर्जी डालनी पड़ती है। आज भी उन्होंने ज़मानत के लिए अर्जी डाली। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अग्निमित्रा पाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मोहब्बत में उन पर कई झूठे मामले दर्ज करवा दिए हैं। लोकसभा उपचुनाव के दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, लेकिन उन्हीं पर मामला दर्ज कर दिया गया। वहीं किसी एक जगह पर उन्होंने कहा था कि मार के बदले मार होगा, इस पर भी एक मामला दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मार के बदले तो मार ही होता है। अगर कोई आपका सम्मान करता है तो आप बदले में उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई आप पर आक्रमण करता है तो आप भी आक्रमण ही करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत की अदालत और कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आज के बेल नीते एসেছি, মমতা ব্যানার্জি ভালোবেসেছেন, কেস দিয়েছেন, প্রতিবাদ করেছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই তো পশ্চিমবঙ্গে জানেন একটাই হাতিয়ার মমতা ব্যানার্জি, সেটা হচ্ছে পুলিশ। পুলিশ কেস দেয়। 2023-এর বাই ইলেকশনে আমার গাড়ি ভাঙচুর হলো, কেসটা আমাকেই দিল। আমাদের কর্পোরেশন ইলেকশনে আমাদের কার্যকর্তাদের ওপর অত্যাচার হলো, কেস আমাকে দিল। তারপরে আরেকটা জায়গাতে বোধহয় মারের বদলা মার বলেছি, তার জন্য কেস দিয়েছে। তো মারের বদলা তো মারই হবে বলুন। যদি কেউ সম্মান দেয় আমরাও সম্মান দেব, কিন্তু যদি টিএমসি ভাবে যে কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে ভয় দেখিয়ে মেরে আর কেস দিয়ে আমাদেরকে ভয় দেখানো যাবে আর আমরা চুপ চুপ করে বসে থাকবো, সে তো হবে না। আপনি সম্মান দেবেন, আমি সম্মান দেব। আপনি ভালোবাসবেন, আমিও ভালোবাসবো। কিন্তু আপনি যদি মার দেন তাহলে আমরাও তো মার দিতেই হবে না। তাহলে আবারও বলবো মারের বদলা মারই হবে। বেলের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে, একটা বোধহয় কিছুটা এগিয়েছে, বাকিগুলো হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। আদালত আছেন আমাদের মাথার উপরে, সেই জন্যই আমাদের ভরসা। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আমরা কাজ করতে পারছি কারণ আদালত মাথার উপরে আছেন, সেই কারণে। हीरापुर ट्रैफिक गार्ड की तरफ से आज आसनसोल के चित्रा सिनेमा हॉल के सामने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
यहाँ पर हीरापुर ट्रैफिक गार्ड के सभी अधिकारी, आसनसोल शिल्पांचल में रक्तदान आंदोलन के अगुवा प्रवीर धर, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित थे। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस संदर्भ में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उत्सर्ग नामक एक परियोजना के तहत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लगातार कई वर्षों से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है। आज हीरापुर ट्रैफिक गार्ड की तरफ से ये शिविर लगाया गया। उन्होंने सभी से अपील की कि ब्लड बैंक में होने वाली रक्त की कमी को दूर करने के लिए वो आगे आएं और रक्तदान करें। अच्छा, सब तक आगे तो बोले এটা হঠাৎ পরিকল্পনা নেই। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ইনক্লুডিং ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট বছর দর বছর অনেক বছর ধরে করে যাচ্ছে। এটা রুটিন কন্ট্রিবিউশন আদার দেন আওয়ার ডিউটিস। আপনারা দেখছেন কি ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট তো আপনার সাথে সকাল থেকে সন্ধ্যা আপনাদের জন্য এই ট্রাফিক ম্যানেজ করে। কোনো সমস্যা হয়ে পড়ে, কোনো আরটিও হয়ে পড়ে, ওই ইনজার্ড পারসনকে টাইমলি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স দেওয়া থেকে শুরু করে বাকি যে সমস্ত কাজকর্ম সেটা আমরা করি। দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা হয় অনেকবার যে ব্লাডের যেটা দরকার পড়ে, তাই জন্য পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ইনক্লুডিং ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট এই যেটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প রেগুলারলি অর্গানাইজ করে। উৎসর্গ একটা প্রকল্প আছে, ওখানে তো পুলিশ থানা করছেন। SDSL সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ মধ্যে ট্রাফিক ইউনিট রেগুলার টাইমে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অর্গানাইজ করেন। তাই জন্য আজকে যে হীরাপুর STG আন্ডার ট্রাফিক ইউনিট অফ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এটা আজকে ক্যাম্প হয়েছে। আমাদের এটা হ্যাঁ এই আমাদের ক্যাম্পে সহযোগ করেছেন ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন। আর এখানে যে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আছে, ওখানকার যে ইউনিট আছে যে ব্লাড কালেক্ট করছে, ওদের পুরো সহযোগ আমরা সকাল থেকে পেয়েছি। পুরো টেকনিক্যাল এক্সপার্ট ইউনিট আছে, ওরা প্রপারলি সব প্রসিজার মেনটেন করে ওরা ব্লাড নিচ্ছে। আর আপনার এই প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে আমি সবাই যারা আজকে এখানে ব্লাড দিচ্ছে ওনাকে আবার জানাচ্ছি। আর যারা আমাদেরকে আপনার প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে শুনছে দেখছে, ওনাদের কাছে আমাদের একটা অনুরোধ, কাইন্ডলি ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলবেন। আননেসেসারি অযথা কোনো র্যাশ ড্রাইভিং কিংবা সেটা করবেন না। যারা ইয়াং কিডস আছে ওদের কিন্তু ভালো করে আপনাকে ব্রিফ করতে হবে, সো দ্যাট অ্যাটলিস্ট এসব যে দুর্ঘটনা আমরা ডে টু ডে লাইফে দেখি বিকজ অফ ভায়োলেশন অফ ট্রাফিক রুলস অ্যান্ড এইসব নিয়ে যে ক্ষতি হয়ে যায়, প্রাণের যে ক্ষতি হয়, যে আমাদের ওদের ফ্যামিলি ক্ষতি, আমাদের সমাজের ক্ষতি, দেশের ক্ষতি যেটা হয় সেটা না হয়। আদারওয়াইজ আমরা প্রস্তুত আছি, আমরা যখন আপনাদের দরকার হবে উই আর অলওয়েজ দেয়ার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। গরম পড়লে যেমন গ্রীষ্মকালে ব্লাডের সংকট বেশি দেখা দেয় ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে, তো এটার জন্য আপনি আসানসোলবাসী কী বার্তাতে চাইবেন যাতে ব্লাড ব্যাঙ্ক করে দান করে? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমি এটা বলছি। এখানে আজকে আপনারা দেখছেন আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে অন্য ভলেন্টিয়াররা এখানে আজকে প্রস্তুত হয়েছে, ওরা ব্লাড দিচ্ছে। এরকম যে আমরা যে ক্যাম্প করছি ওখানে আমি যারা ভলেন্টিয়ার আছে ব্লাড দিতে চাইছে ওরা আসবেন। এখানে প্রবীরবাবু আসেন, ইনি জানিয়েছেন কি এখানে এরকম অনেকটাই আমরা আদার দেন পুলিশ ডিপার্টমেন্টই ভলেন্টারিলি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়। যারা যুবা লোকজন আছে ওরা উৎসাহ দেখিয়ে যদি এই সব ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে গিয়ে ব্লাড ডোনেট করবে তাহলে এটা পুরো সমাজের জন্য খুব ভালো হবে। আর যেটা নিয়ম আছে 3 মাস পরে কিন্তু যে কোনো মানুষ, সুস্থ মানুষ ব্লাড দিতে পারে, ঠিক আছে? তো তাই তো বলা হয় রক্তদান মহাদান। তো এটা তাহলে যেটা বলবো, বাই ডুইং দিস থিং anyone can contribute to the nation. It is a service beyond above. Thank you. तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।
हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।